Paini, Robert Presarakum catholique, pen min lok bochichat mei, tfaya bebitia chi lok timoy knong tanah chi potion, quat som ai min lokopok pseng tesena, qui kiam detau. Hanan torbei kiam nuap noa, pai klai chi klang, chi bise chon pour moklo apibal chi tikorup. Kiam nan pier diem, pisa vatapie. Knani pre Jesu le klingto ai menu kvan dai kvan chang menea hanan morachun ke kauts sa prechimcha yang klang pipo ke tra prechimcha ban proportin omnait da achar yang li omnait le klingto ai ke dol menulo ke patmen hai min te prechimcha te da ai le klingto menu ai rut pibab hanan pre Jesu chi prechimcha hanan ban prokul omnait ni ai lok bochicha chipise ai lok bochicha hong omnait ni man menchi omnait thomadate man menchi omnait lokay man menchi omnait tromachit chi omnait hur pi lokay hur pi tromachit pre Jesu bong han nak nanit ha pre ong le klengto ai na pikani mun nan prakwat ai banchir sasbaiก็จงบงหานหาชีวิตขังวิญญาณเลิกลิงตัวไอรุดปีบับสำคัญเชียงชีวิตขังรูปกายปรากฏไอบัญชีเปิดเมนหายตัวใบเกี่ยมชื่อกระดอยไอแต่เกี่ยมจีมนูบริสุทธิ์เกี่ยมรูมรู้จีมวยเพรจิมจ้าเกี่ยมมินชีวิตหายตัวใบเกี่ยมควันได้ควันจังเกี่ยมชื่อสายสำคัญคือไอรูมรู้จีมวยเพรองหันนอนตัวใบไอรูมรู้จีมวยเพรองเกี่ยมทรัตเตรุดปีบับเมนSeulement, le paon hong, man tutul am night ni. Hanan, le kopok hong, man tutul am night ni, dans bay bam rauke. Hanan tangpi do prampechnam hai, qui am tielopok, qui am tlop de la kesania le klingto, ay menu chichran. Hanan chichran dak chansa, qui am kany am night nei a kesania le klingto. Tu ay menu ro lang vigne. Tu ai menukla min chivet lang vigne. Kaut sa tiet mei, pet men hai, men chwap bab tiet te. Nishne am night ni men tromadate. Hanan lokopok hong ban tutul am night ni, dans bay srolagne. Tampet musulman prechimcha ban trahao lok paon, au srolagne. Srolagne prechimcha nan srolagne da dutei, d'autres pre Jesu ban srolagne. Prechimcha ban trahao lopok hong a tutia sa sei nei 3 meta karuna robor prechimcha. Dans bay bon hain se que des rolan robor pe ong cho pour neteng Kiam son kantra no pel del lok pa on nan pedol la kesania le klingto lok pa on ne diul kantei chrao en pituklumba robor menu. Del chwab bab Del chwab on peut akra, del min tuk vetenir chichran, handel mao saropiep, piep tunk saoy, ru tuk vetenir oborke chom pour muk lopa on. Hanan pel ke mao, sraibab, por hache, neankla ke kma, pante kiam kma dae. Pi por pel kla kiam yul, en pi piep tunk saoy robor kiam dae. Kiam chiemenuk saoy. Lopa on nan min bat pisot ha, pel dans la question de Clinton aike, yul en pipip tung sa robor kluan. Ti aka dans bay bagchet autuliai do ti beida champokon. A lopa on som nan hake lokopok. An mit bedong do tir beida champokon. Hanan pimtun sa robor lok ti aka dans bay aulok pnia tivet pung pa ek ning strong ta le prichimcha. Comme oi pungle comme lang robor kluaneng. Petmen hai, prechimcha trahao lo paon atau chia sa sei nei sekedes rolagne. Hanan por hache pel klaien pai yon klait pi pour pel yon srolagne, d'autres présus rolagne, yon nan rong tuklumba. Musulman lo Olivier, som oi lo pok hong, po pein doi so permen cool. Men, ponte comme chiralom. Superman cool robor pre Jesu, men tie Superman cool lokay, men tie ka sabay tfetam chet. Superman cool robor pre Jesu, qui men tuklumba.
comme son kantra nan root pot pi tukulumba mien tukulumba por hachi timoy yul kantra yen manche solagne dot pri Jesus solagne tukulumba mutiet que malcogne en pi vetenir tuk vetenir au bord Chris Borisot rue tuklumba mutiet que malcogne on peut ajouter trois chichan del min noknong lokni a yang tve ayot kat rue tuklumba mutiet que ne clan nan man sus roland lokopok man yulchet kum notre bord lokopok anan prachi ne clan nan saop man prom le klingto knani chiebon mohna sasay noti kongrom musulmane yen ban parop bon Santa Paul dal trauke katko Santa Sela dal trauke chikang knani morana sasay noti kongrom kla trauke dot tengrur pet men hai prichim cha trahayang aus rolan pante ai rong tukulba rum tuk chi moi pri Jesu dai pante do pchikarai amos knonga dabat timoy yen men ai kwat klun eng men aus rolan do pri Jesus rolan yang kalpimun lok amos nietra kalpidam kem chini akvilko pimun lokopok chini atfe chomka manhai pante prechim cha trahawyang hanan pel pre ong trahawyang do chi min plung che shul noknong dung chet roboryang trateto yen man ai kwat kluneng man ai tau bante yen trateto tve tam preharte robot turbay min tuklumba yana kadaoy yen traite tau pitpo se ke des rolan robot prechimcha acharna anan chumrun yang do chi komlang noknong dukchet robot yang dai chumrun yang ai rolan do preon ni chi supermen ku robot pre Jesu mayang tet tombay au lokopok che rolan ke kante klanglang Prechim chaban property nom night muitiet au lokopok. Ku om night au lokopok rumur chi moi prechim cha no pelfai abibuchir. Min om night prai numpang ata chi prekaya. Min om night nainuam prechim cha ru chun prechim cha chun chivet prechun robor prechim cha au Chris Borisot. Min te lokopok te dal min sat fedochne. Min tailok bochicha dal mensat do tia prokul do tia chun prichim chap toal pre Jesu toal pre kai robor pre Jesu a Chris Borisot min chivet anan tfedochne yen klon eng do tia do pre Jesu dai yen rum chi moi pre Jesu tfe tia bokul tai moi menu teng a ai prokar nam na la ti pise Chris Borisot tromada tia tourniti dam dom bon robor ke prokar nam na la sda prebon tul teng akni yen ai tfaban Pantay pedol akasanya le klington and pedol akasanya apibuchir, prekai prekri, mintay lokopok. Hanan amnait ni ku dombay srolan. Dombay srolan, Chris Borisot dombay srolan menulu, kantay klanglang. Cho srolan na dotay. Tvetir lopok, la a minchet la a. Turbay kit febap lokopok, turbay ki atche orkun lokopok, turbay ki ni dam lokopok. Or som Jos Rolanke kantay klanglang bon han c'est que des Rolan robor pretim chat pourke ni tir tourniti tir pesak kam vet donc le quoi le bibal Olivier Nietra vet teng strong robor lok paol a Rolanke tour tir yang nan kadaoy tourbay kemin chetakra Rolanke tfe tir bay pel nous lokopok nan som Haket ha lokopok. Picchong kroy roborkiam kiam ni dok lo apibal Olivier. Picchong kroy roborkiam kiam chunpo lok opok hong men po pain daw superman cool pantay po pain daw sekedai srolan. Chompo pretimcha nan chopurne de tay doit pre Jesu srolan pa on. Amen.